السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم نموذج في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. طلبا لبعض التلاميذ طلبوا مني أن نحضر لهم دو سوجي باش يبريباريو رواحهم لشهادة نهاية المرحلة الابتدائية، وانترطون يحضروا لمراجعة الفصل الثالث، بدلا من أني نكتب لي برودكسيون إكريت في القناة نتاعي. قلت لهم اوكي، هذا اول سوجي جبته اليوم هو لو غناغ كنا نعرفوه بلي هو الثعلب الماكر. نقرا لكم التكست. لو غناغ ا ان فرون لارج، اذا الثعلب له جبهه عريضه. son museau est long et pointu. le museau قد يكون الفم، قد يكون خرطوم، قد يكون الخطم. long et large اذا فمه طويل وحاد. les pattes sont courtes et fines. les pattes هي أطرافه courte قصيرة، fine رقيقة. il a une belle fourrure épaisse et rousse. la fourrure هي نورمالمون نقولوا لها شعر، ولكن هي مش الشعر، في اللغة العربية هي الفرو. إذا له فرو جميل سميك ومحمر. épaisse سميك، rousse محمر. la poitrine et le ventre sont gris. إذا لون الصدر والبطن رمادي. la poitrine et le ventre sont gris. الصدر والبطن رمادي أي رمادي اللون. le bout de la queue est blanc. نهاية الذيل بيضاء، لونها بيضاء. le renard vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. إذا الثعلب يعيش في الغابات، في الجبال عفوا، في الغابات les forêts ou les plaines. السهول أو السهول. c'est un carnivore. il mange de la viande. carnivore l'explication تاعها il mange de la viande. إذا carnivore آكل اللحم. c'est un animal très rusé. إذا نعرفوا باللي الثعلب ماكر، فهو ماكر جدا وحيلي جدا. نروحوا الآن للأسئلة. grand A compréhension de l'écrit. compréhension de l'écrit باش نفهموا هذه الأسئلة، باش نفهموا بهم le texte. السؤال الأول واش يقول؟ de quel animal parle le texte؟ يعني أي حيوان يتكلم عليه le texte. هذا نص على أي حيوان يتكلم على أي حيوان. إذا واش نقولوا هنا على phrase الجملة le texte parle de renard. le texte parle de renard. انتوما جاوبوا فقط le renard باش ما توقعوش في الخطأ. الجواب يكون كالآتي. إذا نكتبوا العنوان لو renard، ورقة تكون نظيفة، نكتبوا grand A compréhension de l'écrit، يعني هنا راح نفهموا النص. الأسئلة اللي جاي راح تكون باش نفهموا بهم النص. إذا الجواب الأول هو le texte parle de renard. فيها groupe nominal sujet، فيها le verbe، فيها complément de verbe. هنا c'est une phrase correcte. الجملة مفيدة. انتم باش ما توقعوش في الخطأ اكتبوا فقط le renard، تكون جواب صحيح، تكون تديو العلامة كاملة. سؤال تاني واش يقول؟ de quelle couleur est sa fourrure؟ يعني لون الفورير تاعو. ما هو لون الفورير؟ هنا على بالنا بلي في النص هاي وين مكتوب على فورير. il a une belle fourrure épaisse et rousse. قلنا belle هي جميلة، épaisse هي سميكة، وروس هي محمرة. إذا هذا هو اللون المحمر روس. تكتبوا فقط انتوما روس. أما الجملة المفيدة أو لا فراز اللي تتكون من groupe nominal sujet ou le verbe complément du verbe هي sa fourrure est rousse. sa fourrure est rousse. إذا الجواب يكون sa fourrure est rousse. هاو عندنا groupe nominal sujet verbe complément du verbe، أو نكتبو tout simplement rousse. rousse. سؤال ثالث يقول que veut dire le mot carnivore؟ ماذا تعني كلمة carnivore؟ carnivore موجودة في النص.
بها بالشرح تاعها. carnivore il mange de la viande. أعطيكم 2 points. carnivore il mange de la viande معناها هذا هو الشرح تاعها. تكتبوه طول carnivore il mange de la viande. إذا الجواب يكون كالآتي: carnivore égale il mange de la viande. أو تكتبوا نقطتين كما في النص il mange de la viande معناتها آكل اللحم. نروحوا للسؤال الموالي. Grand B. Fonctionnement de la langue. Fonctionnement de la langue. واش كاين الأسئلة mis les mots suivants au pluriel. إذا راح نحولوا الكلمات التالية إلى الجمع. عندنا un animal، عندنا un renard. إذا un animal le pluriel تاعو هو des animaux AUX. un renard نزيدولو le S في البلوريال يولي des renards avec S. هاو الجواب. إذا نكتبو B. fonctionnement de la langue. إذا الجواب les mots au pluriel un animal des animaux un renard des renards. إذا un animal des animaux AUX un renard des renards نزيدولو الأس فقط. نروحو للجواب الموالي. ماذا يقول سؤاله؟ إذن relève du texte un adjectif épithète et un adjectif attribut. Relève du texte un adjectif épithète et un adjectif attribut. Les adjectifs de texte معمرين. إذن كاين large كاين long كاين pointu كاين courte كاين fine كاين belle كاين épaisse كاين rousse كاين plusieurs. درك احنا راح نفرقوا بين épithète و attribut. إذا وش هو épithète وش هو attribut؟ نعرفوا احنا باللي الépithète هو اللي يكون l'adjectif تاعو juste à côté du nom. يعني نلقاو le nom وبحداه l'adjectif تاعو. هنا يسمى un adjectif épithète. والadjectif attribut لازم يكون بين le nom والadjectif يكون بيناتهم un verbe. le verbe منه le verbe être كاين le verbe paraître كاين le verbe sembler وكاين le verbe devenir. هنا عندنا presque كلهم c'est l'auxiliaire être. عندنا هنا sans عندنا هنا sans وعندنا هنا et. دونك بالنسبة للادجكتيف épithète اللي ما كانش بينه وبين لو نون تاعو ان فيرب خاطر ماكش l'adjectif هنا يجي à côté du nom. un front large هذا يسمى un adjectif épithète. عندنا une belle fourrure هذا يسمى adjectif épithète. fourrure épaisse épaisse adjectif épithète. خاطر ماكش هنا l'adjectif à côté du nom. هنا l'adjectif juste à côté le nom. ما كانش بيناتهم un verbe. اللي يكون بيناتهم un verbe نقولوا c'est un adjectif attribut. عندنا هنا l'auxiliaire être. عندي هنا l'auxiliaire être. إذا هذا c'est un attribut adjectif attribut. إذا نتوما تكتفيو فقط بadjectif واحد فقط. تكتبوا l'adjectif épithète 2 points large adjectif attribut 2 points تحبوا تكتبوا long أو بيناتهم هنا le auxiliaire être. تحبوا تكتبوا pointu تحبوا تكتبوا courte. كاين plusieurs adjectifs. نتوما تكتبوا épithète واحد و attribut واحد. إذا un adjectif épithète هما كاين large كاين belle كاين épaisse وكاين rousse. un adjectif attribut كاين long كاين pointu كاين courte كاين fine كاين gris كاين blanc وكاين rougi. نروحوا للسؤال الذي يليه. mis le verbe entre parenthèses au passé composé. Mis le verbe entre parenthèses au passé composé.
Le passé composé لازم يكونوا مع un auxiliaire être ou avoir avec un participe passé. إذن كاين هناك دي فيرب يكونوا مع l'auxiliaire être. لازم تكونوا تعرفوهم باش تعرفوا بلي الاخرين لي فيرب كل يجيو كل يتكونجوغيو مع l'auxiliaire avoir. Les verbes qui conjuguent مع l'auxiliaire être هما partir, sortir, aller, passer, naître, venir, entrer, arriver, tomber, monter, descendre, rester et mourir. Donc هنا عندنا le verbe manger. ما عندناش verbe من les verbes اللي قلتهم هادو. La partir, la sortir, la venir, la entrer, la aller, la passer, la arriver, ni tomber, monter عفوا, descendre, rester et mourir. ما كانش. إذا هنا نديرو le verbe à l'auxiliaire avoir. نقولو le renard a mangé la viande. Le participe passé هنا يكون est. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir il ne s'accorde pas ni en genre ni en nombre. لكن le participe passé avec l'auxiliaire être il s'accorde en genre et en nombre. هذه ك résumé فقط. تقدروا تلقاوهم في الفيديو تاعي اللي قبل. إذن الجواب يكون في السؤال هذا هو le verbe au passé composé. Le renard a mangé la viande. Le renard a mangé. Le renard a mangé la viande. Participe passé a mangé. L'auxiliaire avoir. خاطر ماكش هنا manger ماهوش من لي فيرب اللي قلتهم كل. تاع descendre, rester, mourir, monter, venir, entrer, arriver, naître, passer, aller, sortir, partir. يعني زيد عاودتهم. دركا نروحو la production écrite. نزيد قلنا la production écrite. Tu aimes le chat, rédige un petit paragraphe de 5 à 6 phrases pour présenter le chat. إذن تحب القط. اكتب فقرة من 5 إلى 6 جمل فقط توصف لنا القط. Emploie le présent de l'indicatif. Utilise la troisième personne du singulier اللي هي il. Utilise les adjectifs qualificatifs اللي هما صفات القط. La boîte à outils راوش فيها le chat, فيها mammifère, فيها chat, فيها chaton, فيها maison. كاين manger les verbes, كاين habiter, miauler et ronronner. كاين des griffes, un museau, des poils, la viande, le lait et la souris. نعرفوا بلي le chat est un mammifère. نعرفوا بلي le chat il mange la viande. نعرفوا بلي le chat la femelle تاعو اسمها la chatte. les petits تاعو اسمهم les chatons. على بالنا بلي le chat il vit dans les maisons. على بالنا بلي le chat يشرب الحليب. يحب الحليب le lait. على بالنا بلي le chat عنده دي griffes. دي griffes pointues. عنده un museau تاعو صغير ماهوش كبير. un petit museau. عنده des poils. وهكذا. إذا la production écrite واش نكتبو فيها؟ نكتبو فيها لو نيسيسير فقط. واش نكتبو؟ نقولو ومعاها لي زادجيكتيف بيان سور. لازم تما نكتبو لي زادجيكتيف معاه. Bon, le chat est un petit mammifère. Le chat est un petit mammifère. Un point. نقدروا نكتبوا le chat est un petit animal mammifère. نفس الشيء نكتبوا le chat est un petit mammifère ou bien le chat est un petit animal mammifère. La deuxième phrase واش نكتبوا؟ نكتبوا le chat habite où? Dans la maison. Donc le chat ما نكتبوش le chat لازمتنا نكتبوا la troisième personne du singulier. نعوضوها ب il habite dans la maison ou bien dans les maisons. Il habite dans la maison. وتحبوا تكتبوا dans les maisons c'est la même chose. La deuxième phrase عندنا درك deuxième phrase. Petit c'est un adjectif.
عندنا il troisième personne du singulier. عندنا il troisième personne du singulier. وعندنا le petit, bien sûr, c'est un adjectif. Voilà un adjectif. نكملوا ولا boîte d'outils هذه تساعدنا ياسر pour faire des phrases. حنا نديرو 5 ولا كان حابين نديرو 6 نديرو. إذا la troisième phrase واش هو درك qu'est-ce qu'il mange le chat بالنا به بلي ياكل la viande ويشرب الحليب. تحبوا تقولوا il mange de la viande point, c'est une phrase correcte. تحبوا تقولوا il mange de la viande et il aime le lait. C'est une phrase. Donc, il mange de la viande. C'est une phrase correcte. Voilà, تقدر تحبسوا هكا. Il mange de la viande. ولا تزيدوا et aime le lait. ويحب الحليب. Voilà. نروحوا la quatrième phrase. La quatrième phrase راح نديكريفيو لو كور تاعو. عنده دي griffes, عنده un museau, عنده des moustaches, عنده une queue, عنده des poils, عنده des pattes. هو c'est un petit animal toujours. Les griffes تاعو sont pointues. عنده des griffes pointues. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire un petit museau et des griffes pointues. Ou bien une longue queue et des longues moustaches. Des griffes pointues. Il a des poils. Il y a plusieurs phrases تكتبوها. Donc maintenant je vais choisir une seule phrase. Donc qu'est-ce qu'il possède? Il possède ou bien il a. كيما تحبوا. Il a. Voilà, il possède, c'est la même chose. Il possède. Voilà, il a. Donc il a un petit museau. Voilà, un petit museau et des griffes pointues. Et des griffes c'est féminin. Pointu. لازم تهز le E à la fin. Pointu. ES. Voilà. Et des griffes pointues. Quatrième phrase. La cinquième phrase, je نقولوا. تحبوا تقولوا j'aime le chat parce qu'il est mignon. تحبوا تديروا une autre phrase. Sa femelle s'appelle la chatte. Et si petit, les chatons. تحبوا تعدلوا une autre phrase. معها j'aime le chat parce qu'il est mignon ou bien car il est mignon. Donc نعطيلكم 6 phrases وانتم تخيروا بين la cinquième ou la sixième. تحبوا تعملوا 5 تحبوا ديروا 6. Donc نعطيكم 6 phrases أنا. Donc la cinquième واش نقولوا sa femelle s'appelle la chatte et ses petits sont, c'est pluriel, sont les chatons. هذه تحبوا تكتبوها تحبوا ما تكتبوهاش لكم الاختيار. المهم لا كونكلوزيون 6 هذه هي الافضل. واش راح نقولوا هنا؟ نقولوا j'aime le chat. Voilà. J'aime le chat car il est mignon. Voilà. خيروا بين 5 و 6 باش تعملوا 5 phrases. هكا تعملوا une production écrite simple et correcte. فيها les adjectifs. Voilà, petit. كاين pointu. كاين petit واحدة أخرى. كاين mignon. Petit, voilà. Petit c'est les enfants de maman. ولادو ماهيش adjectif هذا. نعاود نقرا لكم la production écrite. Le chat est un petit animal mammifère ou bien le chat est un petit mammifère.
Il habite dans la maison. Il mange de la viande et aime le lait. Il a un petit museau et des griffes pointues. J'aime le chat car il est mignon. Voilà, هادوما les 5 phrases. بلا ما نعتبروا هادي، تحبوا تكتبوا هادي، تحبوا تكتبوا هادي، تحبوا تكتبوهم في 6 مش مشكل. هذه هي لا برودكسيون إكريت، وتديو عليها إن شاء الله العلامة كاملة. وهكذا كملنا لو سوجي تاع لو غنا كامل. جيسبر تكونوا فهمتوا، وجيسبر نكون وصلت لكم المعلومة كاملة. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. المرة الجاية إن شاء الله نزيد نجيب لكم ان اوتر سوجي نشرح لكم فيه أفضل من هكا. وإذا ما فهمتوش قولونا في تعليقاتكم، وما تنساوش اللايك وشجعونا بتعليقاتكم، شجعونا باللايك، شجعونا بالأسئلة تاعكم. أي حاجة تحبوا تفهموها حطوها لي في التعليقات. خليكم على خير، إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.